क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप किसी के लिए दुआ कर रहे हों और अचानक आपके सीने में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हो जाए? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल किसी एक नाम की तस्बीह पढ़ और दौड़ बैठे, इस शख्स की रूह तड़प उठे? मोहब्बत का रिश्ता सिर्फ जिस्मों का मेल नहीं होता, बल्कि ये रूहों का वो खुफिया मुकालमा है जो जबान से नहीं बल्कि एहसास से अदा होता है। जब एक औरत अपने मनपसंद शख्स के लिए तड़पती है, जब वो मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से इस एक इंसान की खैर मांगती है, तो कायनात के खामोश निजाम में एक इर्तियाज पैदा होता है। वो मर्द जिसके लिए ये दुआएं मांगी जा रही होती हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसकी रूह पर वो तमाम कैफियत दस्तक देने लगती हैं जो वो औरत महसूस कर रही होती है। आज की ये वीडियो इन तमाम दिलों के लिए है जो खामोशी से किसी का इंतजार कर रहे हैं, जो अपनी मोहब्बत को अल्लाह की इमानत समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हमारी तड़प इस तक पहुंच रही होगी, क्या उसे हमारी कमी महसूस हो रही होगी। अल्लाह ने इंसान के दिलों के दरमियान वो तार जोड़े हैं जो नजर तो नहीं आते, लेकिन जब एक तरफ दर्द होता है तो दूसरी तरफ बेचैनी जरूर फैलती है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि और वही है जिसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। ये रहमत और ये मोहब्बत सर्फ लफ्ज नहीं है, बल्कि ये वो रूहानी ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है और तकदीरों के रख मोड़ सकती है। इस वीडियो के आखिर में गहरी और पोशीदा निशानियों का जिक्र करेंगे जो बराह रास्त इस मर्द की रूह को महसूस होती है जब कोई औरत उसके लिए सच्चे दिल से तरसती है। लेकिन उन निशानियों तक पहुंचने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका सब्र और आपका यकीन इस रिश्ते की बुनियाद कैसे बनता है। जब एक औरत की तड़प में खुलूस होता है तो वो मर्द बे इरादा उसकी तरफ खींचा चला आता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दिल में ये तूफान क्यों उठ रहा है। उसे ये मालूम नहीं होता कि किसी की आंखों से गिरने वाले आंसू इसके सुकून को गारत कर रहे हैं। ये वो मकाम है जहां दुआ एक ढाल बन जाती है। अल्लाह ताली अपने बंदों की पुकार को कभी रायगा नहीं जाने देता, खास तौर पर उस पुकार को जो सजदे में गर कर इंतहाई आजिज़ी से निकली हो। कभी कभी आपको लगता है कि आपकी पुकार बेअसर है, लेकिन याद रखिए कि बादल तभी बरसते हैं जब जमीन प्यासी हो और तड़प रही हो। आपका तरसना, आपका इस एक शख्स के लिए बेचैन होना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि वो रिश्ता आम नहीं है। अगर वो शख्स आपके मकदर का हिस्सा बनने वाला है तो अल्लाह उसके दिल में आपकी जगह बनाना शुरू कर देता है। वो मर्द जो शायद अपनी दुनिया में मगन था, चाहे खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी की तस्वीर में कोई रंग कम है, जैसे उसके घर की दीवारें उसे कुछ कहना चाहती हैं। ये तमाम कैफियत इस दुआ का नतीजा होती हैं जो खामोशी से आसमान की तरफ बुलंद हो रही होती हैं। और तुम्हारे रब ने फरमाया कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब अल्लाह कबूलियत का इरादा करता है तो वो दूसरे इंसान के दिल में वो बीज बो देता है जो वक्त आने पर एक तनवर दरख्त बन जाता है। अब जरा इन निशानियों की गहराई को महसूस करें जो इस मर्द की रूह पर जाहिर होना शुरू होती हैं। पहली बड़ी निशानी ये होती है कि इस मर्द को अचानक बेवजह उदासी घेर लेती है। वो हजूम में बैठा हो या काम में मसरूफ हो, उसे अपने सीने पर एक बोझ सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, जैसे कोई बहुत दौर बैठकर उसका नाम ले रहा हो। ये वो वक्त होता है जब उस औरत की रूह उसके गर्द तवाफ कर रही होती है। दूसरी निशानी ये है कि उस मर्द के ख्वाबों में वो औरत तसलसल से आने लगती है। वो चाहे कितना ही उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करे, नींद की वादी में उसका सामना इसी चेहरे से होता है। ये रूहों का वो मिलाप है जो बेदारी में मुमकिन न हो तो अल्लाह ख्वाबों के जरिए करवाता है। तीसरी निशानी ये है कि इस मर्द के दिल में उस औरत के लिए एक अजीब सी हिफाजत की तड़प पैदा हो जाती है। उसे हर वक्त ये डर रहने लगता है कि कहीं वो तकलीफ में ना हो, कहीं उसे कोई परेशानी ना हो। वो बना किसी रिश्ते के भी खुद को उसका जिम्मेदार समझने लगता है। ये वो रूहानी बंधन है जो अल्लाह ने उनके दरमियान खामोशी से कायम कर दिया होता है। चौथी निशानी, इस मर्द को अचानक उन जगहों से खुशबू आने लगती है या वो बातें याद आने लगती हैं जो इस औरत से
منسوب ہوتی ہیں۔ وہ فضا میں ایک ایسی موجودگی محسوس کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس کہیں سے اس کی آواز سن لے یا اسے ایک نظر دیکھ لے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس مرد کے اندر کیانہ اور تکبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ وہ جو کل تک بہت خوددار تھا اب اس عورت کے سامنے خود کو جھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی جیت اس عورت کو پانے میں نہیں بلکہ اس کے سامنے ہار جانے میں ہے۔ اور چھٹی اور سب سے طاقتور نشانی یہ ہے کہ اس مرد کی اپنی دعاؤں کا رخ مڑ جاتا ہے۔ وہ جو صرف اپنے لیے مانگتا تھا اب اس کی ہر دعا اس عورت کی خوشی پر ختم ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ اسے وہ سب عطا کر دے جو اس نے میرے لیے مانگا ہے۔ جب دو انسانوں کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے وقف ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اب زمین پر کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ یہ چند نشانیاں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ نے آپ کی تڑپ کو شرف قبولیت بخش دیا ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں جب نصیب کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ محبت کا یہ سفر صبر کی مانگ کرتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے من پسند شخص کے لیے ترستی ہے وہ دراصل اپنی روح کو پاک کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو تڑپاتا نہیں ہے مگر اس لیے کہ وہ اسے نکھارنا چاہتا ہے۔ آپ کی یہ بے چینی ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ جو درد اللہ کی طرف لے جائے وہ درد نہیں بلکہ ایک تحفہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کائنات کا ہر ذرا اس رب کے تابع ہے۔ اگر وہ ایک مچھر کے پر سے بھی واقف ہے تو وہ آپ کے دل کی اس حق سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جو راتوں کو آپ کو سونے نہیں دیتی۔ اپنے یقین کو اتنا بلند کریں کہ معجزات خود آپ کے دروازے پر دستک دیں۔ آپ کی محبت اگر سچی ہے تو وہ اس مرد کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اسے آپ تک آنا ہی پڑے گا کیونکہ روحوں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین صرف ان فیصلوں کی تعمیل کرتی ہے۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی تڑپ کا حساب خوشیوں کی صورت میں چکائے گا۔ آج کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان سے مانگو گے تو وہ تھک جائے گا لیکن اللہ سے مانگو گے تو وہ خوش ہوگا۔ جس شخص کے لیے آپ ترستی ہیں اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی تمام بے چینیاں اس کے سپرد کر دیں۔ جب آپ سچے دل سے کہہ دیتی ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تیرے پاس امانت رکھ دی ہے تو اللہ اس امانت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ وہ مرد جس کی روح آپ کی تڑپ کو محسوس کر رہی ہے وہ ایک دن ضرور آپ کے سامنے اعتراف کرے گا کہ وہ آپ کی دعاؤں کے حصار سے کبھی نکل ہی نہیں سکا۔ زندگی کے اس کٹھن راستے پر صبر کا دامن تھامے رکھیں کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس پاکیزہ تڑپ کو سکون میں بدل دے، آپ کو آپ کا من پسند انسان عزت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور آپ کے گھر کو اس محبت سے بھر دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو محبت کی راہ میں اداس ہیں تاکہ انہیں بھی امید کی ایک کرن مل سکے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیرن۔